আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের মাঝে ছোট্ট করে ২ লাইন নাতে রাসূল পেশ করব। ভালো রাগ ভালো লাগলে ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। नूर वाला है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में के देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या হাবিব আল্লাহ। নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে, सारे आलम में के देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার এই ২ লাইনই ছিল। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।